malo moe lau maria ho e ki pa moe lele e tonga hono kotoa ta dali fifia ki motolu i he pongpongini he tau proklama hanga maheni ko ia ko tau vai e whamimitaha ko ia pa mi he ngahi whemea ko ia wharelea tonga e taim tatapu whoki wha ngahi kaweinga lava whai hano whamala ala pe te lava hano whaloloto mantu whoki he taim ko ia wharelea ko ai pe ngahi whemea aki u tau lawe ki ai pea ko tupu me no ko e taimi ko e tau whaalava whoko mui whiunga ke ilo i e loloto pe moe ta bembe mono kano kato ko ia o e ngahi kaweinga ko ia au whiwhia ke tau prokalama ko ia i he pongpong ko tau pe tau lava o lawe ai ke ngahi kaweinga au fumatu aki whia mau viviri he oik pe moe kakai whanua ke toi whai hano whaloloto pea o ko pe tu mo atu ki foi fasko ni ole ke mau le lei ko hanga hi ka venga o ke loto ke whakamala ala atu pe o ke loto ke tau pe ke tau whaia whetu taki ke taha kau hauek minister na tolu ke kabineti whainga maari na ala mau ai ikpale mia tonga ke whaia whatala noa ke whikau ak pe mo ngahi tū kunga pe mo ngahi ka venga ko ia ai au ia tau whanua he taini Au hi vai ko e kiupi e malata e fufa ko wa hunga lupe me I hunga vavau pe mo taha ngahi hiva ko ne whamanat ma tau tolu ko whainga lau maali e ni mea ko e Christmasi pe ko whepea whitu e au ke iai pe ke I tu apule anga I tō ngani ka ko hao ko mi motu pe ko tātu ku te osi manatua e ki tai ai whanga ki I hala ko tō pe tau kolo manatu ki tai ke pahanga pe wifo pe e whoki ko ia ki he ngahi whitu utupu anga o whamoreki ki e pe whakahoko e ngai aho ko ia ai Christmasin. Kai ke unga pe whuke tau taimi tau whok mai mua ki he tau kaweinga ko ia tau proklama e aho ni ko e taha ngahi whihui pe mo ngahi wheme aki maari e ko ia whalarea o tō ngā ni afi ko e kono lau ko ia ripoti ai ek minister polisi ka ko e whafonga whoki e ka kai o tonga tapu wha ko e mene to kanga makehe ki e ka kai o tonga tapu wha o ku ki lai lahi taimi whalearea o kuna huanga tālanga I ngāhi mea kui kai ke fu aunga pe kui ke fu mahuinga ka koe more ai taimi koe wharearea I tālanga I ngāhi mea kui ke fu loko tau pe I ngāhi mea wha taimi ni I kula heange whawheki ki pe more pe moe taimi ka koe anga koe kula lawe I koe wahe koe wharearea tonga koe wahe lahi apito pe koe wahe me pānga tu hau e whanua I he whanga male ko ni te tānoha tonu ki e ki minister koe ki whawhatau aki toki tatu I wata ke le fai mamua tānaki I he kawenga ko ni peo tui ta tau moau pe kai ka koe mantui koe whehu I ni pa mi he mga whi mauen ko ta o hangaton pe pa mi he ngai whi mea aki koe he whalelea tonga malo pito tui tau mau e pungpungin pe a malo mua e lau mali lele ki whai mai a whaloloto pe a whapotala noa I he prokalama koe pungpungini ko tui ku tau kau whataha pe pa mo tau kau whanongo he mui I ngai isiu koe pe mo ngai kaweinga o ku tālanga I whalelea koe tonga koe haha o lau pu haha o tali ki he ngai whi mau koe ni pe mi he hoi ki pe mo kakai whanua I wahenga tonga tapu wha pe na whai whoki pe mo e ki whaloloto a nefka uti ki fu mahino lele ka koe haha o tānak mai Malo beto son, ko le peke u whanga te e tau papa u whanga ake na. E ka kai ka u lawa ki whaete ki whamatala pe ko e ni ke whihui ko ke hanga o mai ko isiu ko e ni whuk na o hake ia e tonga tapu wha ma ten tapu reu. Ko e whanong ai ka kai o ki hange o ku lahi mea ko e whawhekiki. Ai ko no mo o ni o koe ke nau o ngoi o ku iai hafu aonga. O inga mante whoko aonga ki a nau tōpe ko e kamuto ka inga ai ka kai. E koe kātoa e wahe e whukau ngā ue kotokotoa I wharearea kau ai ka lake whukau ngā ue u kompiuta koe wahe e kau whafofonga wahe e ka pineki. Na o sanga whaiwha an lai whenua na I sanga ai ni afi ana ki teila ko ia. O sanga o toko kotokotoa ai pateti ai wharearea u wahe kotoa mautoru pe honga to o taimi kai hoa tā hoa ua to o moe
taimi kai I waha taimi ko ia pe ko foi taimi pe ko mau to hangare wa to o ia o hanga wahe akia ai whakamore katoa ko whai he wharearea he au Raska ba ko hanga wahe ke o ri fo ko foi minute ta ko to pe ai ko fitaria ko mahino ri he ko whai e foi analyze ko ia ko ko fi ai wharearea ke mau si whenga ta ia ni he mau ka wharearea ka ko fe o atu o kai ke matu unga palpare mai ko ni ko uhi ko toko taha pe ia e ko ha ni ihi ko loloto ko foi mea ko ni se ko wharearea tonga o ne hanga o atopu mai ai whainga whakaukau ko e ni ki he anga e tau parere ai wharearea nei muri ai ko fonga ko a muri ko na hanga ngai ki o na nga ake na ko le foi rea ko eu tau ko ia ko whakase paki pe ko opposition ni pe neongo tala mai to lahi o ko ke ua party ka ke mantu ko foi poini e dai mana siria ai pare mia tonga na mahino wahe ai fare petaha na foto mai he to taha so valen foto ua to ko ngataha fare a pohiwa a kris pohiwa na mahino au pito tu fataha pe ka no pere foi to hiwa pe unu mai ki ai ai foi to to na firi he kakai o ka no to me ka no pere pe ka ko to rewa ai patia pe foi fahai petaha ko faka mo oni ta e to ve ua o ku ua fahai farearea yo te hanga ta fa matala mai o kai ua ai foto tu I farearea Pea koe taimi koe na o sea malohi a kisi, pea alu le vaia o fili ene kapineti, o nau kapineti lewa nau tolu ia, pea ko nau tolu o nau whakarere e pure angahe aho ni. Koe harewa na tula ko tauhanga o mai mi muri. Ta foki lewa ai fo I kauno pere ia toko hiwa, he ko nau tolu ai fo I whakavae o whaha e taha. Pene hanga le vai a puke I mai e fui tokotolu na fili he kakai, wai ke uhinga le rei ia ke te au. Ka koe nau unu mai te nau whawhepaki. Sai koe hai uhinga o whawhepaki. Koe whawhepaki ke tuku hifo pure anga ki lalo ka nau whinga nau tolu ke nau pure anga. Sai, koe fo I whekaukau aki ko ia o e ongo whaha I. Koe uhinga e o talatu, ko mamani ko hono fatu o wharearea kotokoto a pei mamani o ku fatu ia I he sepaki pe o kui ko oppositioni. Ka wende utalatu o koe ke uhinga hono whai e mamani ha mea uhinga ia o kutono. Ke kato o koe whaunga o kutoe rere ianga. Ke whaunga ko ia o hanga he whawhula ko I whalau maari e tau tōki ai. Ke tau ngā au e whakataha. E whakatonga e mea koe nisoni. Hangange o mai fo ina tula ko ia ke tau whakarere ake hasiasi. O ke pehe e lava hasiasi o mo ui o ka pau ko ene Palestini pe ai whahai Palestini unu kotokotoa toinga nai kai ke loto ki ai o nau whawhepaki ke taki. Kai lava ia. Mea pe mau ko longoa. Sai, ka unu I whange ke tuunga o family. O ke pehe e lava e hatamai mo ha whae o whakalere hano family makatuunga I he whakawhepaki pe wiko oppositioni. Koe pehe mai pehe ta mai ke tau alu ki uta talanga he whirimoto ae tau noftatoi a pin whanau. Na ke ai. O sio ke lau maari ai au makatuunga ai mea koe oppositioni. He ikai lawa whakalere ha family ai. He ikai ke lawa whakalere ha haa he whaunga ko ia. He ikai lawa whakalere a kia ha siasi. O ikai malawa ha business o whakalere I he whaunga ko ia. Koe harewa makatuunga o tau tari ai e whahinga na tua kovi ko eni ke whakalere ai ko tau pureanga. Mana tu I koe ngahi mea na whai agrisia ne afi o koe ko haane whakawhepaki ka koe ne talate fo I tefto I mo oni. O koe koe whakawhepaki ia, koe whakaulo e mamaka e tuku e lulu tawa. O koe kai koe oppositioni ia, koe mo oni ia, sai. Ko uinga ko ni son ke tau nga tari e whakaukau ko ni.
o ku makatuunga ai rea ai e toko taha kotoa pe u whawhepaki ki he pure anga. Mantua ka pure anga une whatu atu ai ngahi fie mau viwiri ai kakai e ne palani ngā ue, e ne whau e ne pacheti, mo ne whakalere ne ngā ue a kotoa pe pia tautou siwi. Pea koe tau hau koe wharea rea, o ku hoko wharea rea koe sino maolunga tahaia, o ku ne hanga o tariui ka atoa ki ai, ai kapineti. Ka koe uhi, koe whahai koe ia ko nau hanga whiri e nau pare mia. Koe tau whaka amu e hanga e he wharea rea, o whaka māma ngahi isiu, ngahi he mau viviri ai kakai, pea tau hanga rewa ai e whaikuai o ti tau pehepe nima e lawa ke tau ngāwe ki ai, pea o mai ia ke tau whatu aki e ngahi whaunga, e lawa ai, ke whakalere ake pure anga, ke tokoni ki he kakai. Saka fwoi kakone kakatoia. Ka o ka paurewa e hau ai matawai ia, ai na mea ke premia. Kainga, koe tau ngāwe e, ko ho mou se ni ke o mai whakalere e ko tau pure anga. Koe mau whenga, kono whakalere ko tau pure anga, o kia ngai tefto i mo onia o tu ia ki ai. Hange ko e ni, tau whakapoto-poto, tau wha ngā ue. Koe hae mea teke lava pe ke ngata ai, punua te pure anga o whae toko ni. O hange ko e ni koe ne pehe. Kasi alo e ka uku o uku ha fo i moko hunu, o ku mamahi ke te ia e ne sioato o hao ha ka umuri o to o pesete hive hiva o kakano i mea ko ia mono monu ia. Ka laku hiva pesete taha ke si kakai o nao whae uku. Ka rewa ne tutu uni. Pure anga, kabineti, unu o whai e whamaketi, ka lava ave kotoa ai o la, mai si ka uku, me whine mātua o kua whinga i me whimo. Sai, koe anga ia ne direction ni. Koe taimpe kou whanongo ai, e ta whaaki a kou ui koe koe whakawhepaki, ki ha whahinga mea upea te pure anga ke unu ki ai. O una unu pena toi whawhepaki ta tau e pepe koe ha. Koe palpare mane lau maari e mea koe ia. He kauka kākā i au e ta whaake taha. Te ua ka kākā i nau te whi na tula koe. Te ua ten ke bu mea pe kai. Nai kai ke exiteni, pe tupu koso e ku pehat ki wawa ko ki e uko e watatolu. Koe tuai pe e ku pehat e watatolu, makape ki urunga o pehe mai. Whanotonu. E ka sea ka whanotonu. Ko e watatahau. Koe poini. Ka pau na ia kakano e whamatala na ke hanga whie mau ki ke whakamama mai. Na ke tu o pehe mai. O whie toko ni ate whai poini ko e ni. E uke mea o tono no ke toko ni ate ke whakamama ke lahi ang. Koe whai toko ko tala mai pe. Koe whai matai whikana e hala. O se o koe nga mai no koe kuhanga ai koe ke mahino ki ai. O koe kia ne mea na tuha ki olunga maha poini ke whakamama e kakai. Koe nga tupe tala mai ke teo ke matai whika tata hao kala. E nau kia tau taha tolu. Koe poini ia ka ai pe ia ke ne hanga o tuha o mai ke mea ke kakai. O koe kia ne poini ana ke toko ni mai kano whakalere pure anga. Koe ne tua whatonton mai ki matai whika. Soni. Na musia ne afi mawanga o hake ke tau totongi he pure anga. O vahe vahe he whare area. Me pure anga ka koe pachete tope me pure anga. E tau mea koe ni ke sia TV e kakai. Armeti koe ke totongi he TPC ke titsela. O ke sio ke toko taha pena ne ta loto ke totongi he pure anga e mea koe ni ka sio kotoa kakai. Koe koe hingan ka kakai e lava lere ki titi square. Pe alo whai kawa o sio pe ia i he titsela. Koe kakai ene o tāna te kau vai o te lava tō ke olunga. Kau handicap o koe ke lava mawahe mei api. Kakai o nau si whainga tā ia. Kakai se sine he kake nau lawa alu ki ngai seitu koe ni. Kai hanga eilo. Kai ke lope ko hai mga tuong ka koe uhinga ia koe ai mooni ai natula o opposition koe whawhepaki. O koe ke hapoi ni ia. Koe poini kou nau whinge tuu ki olunga koe whenga ke whakawhepaki. Koe ke ha mea ia tokoni. Pea koe whai natula ia o ku ngoi he kakai. O ku wea mai ki tua. Neonga te whamatala ha whai poini hongo fulu. Ka ku mahino pia koe whawhepaki ngā ue. Ka pau ne koe
tānaki mai ke tokoni ke ngā ue. Mea u whamatala mai ha toko taha. O koe ke au kakato ne whamatala, o whakakato atu ke toko taha koe. He koe whaungau whakalere ake ngai whamiri, whaungau whakalere ake ngai businessi, whaungau whakalere ake o tau ngai haa. O koe tau ato whawhikiki noa ia. Kai ke soni koe o atu ia ai loloto, o uhinga e ku malanga ane afi, he u whakaamu ai paremia, ke tau whetokoni aki, ka tau lava ue i pure anga oririu mo reformu, kai lava tari ui ke kakai. Ka ki sio ke soni, ki whaose pen pao pau ki hai meo whehui. Ka tau mai koe paremia, ila ngai tau ngā ue ka inga, he kai ki tau lava whinga i pe ki tau tokoni e maalunga taha. Koe ne uhinga tufa tāu. O koe ke uhinga ka tau mi moa kotoa. O ne si uhinga mai. Ka iai hani ihi o tau sio atu i he tau North Society. O kunau si whaka ofa. Pea tau wheloto maulalo aki. Ke oa ai ke ta tau pe mea kotokotoa. Ka tau whakatafe mua monu ia ke maulalo taha. He koe tupu anga ia o ha whanua o ka pau te ne hanga ngawe aki a ngai tefto i mon whalau maari e koe. Koe mea whakapoto pe. Koe tufa tatau. Ke ai alanga i moa toko taha kotokotoa pe koe mea ia. Tau peo ki whakapoto. Ono ai koe ke tufa a ngawe e pure anga ke si toka ngai kina hani ihi. O ki tō lalohi. Hange pe koe ni. O ulahe kau pisnisi o ulahe nau silini pe nau lava o no. Kau whaka ofa ke te awhina mātou au o tō hiapo, pe nau whie mau ha tokoni me pure anga, i haki i no pese te taha, ke tokoni ke nau tō. Koe uhinga ia e whai ngā ue. Kage soni, o whabeo mahino atu ai tau mua, mo uhinga au lahi ai e whepaki, ai au tau i koe oppositioni pe koe whahai whawhepaki. He kau kakaka i pēr taha ko whie mau ke io mai ha mea, pe au pēr atu au, i kai, Pau i kai pe fa se paku i o mai pe perde. Ko me ben au fie mau. Se ko i tau fie mau ki tau nga ki ko ya ka ko tat o malava nga aki me ko ya. He ko mama he fainga tu unga fakau kau ko loto ko ya o hakakai o fa se paki. Ne o te nau mau nga mau matai to. Ka ko po uri ko e fakau kau ko loto. Pe hangere wa tama ko e hatamata. Ya haure wa tahe ta e ako ka ku mama han konseksi. O ne whakamai e ai ama o na tula whawhaki noa ia. Peki tō ni e beson. Malo pito e minista ko e unga pe whokio no o atu koe whehu i ku ngā ko e bebe he hoi kipa me kakai whanua ku lai lai e taimi ko ia o ku more noa ia i e whare ai taimi ko e whare ngai wheme aki e whare area. Ko ia mātu whoko e rate ko mo wahe ku fu lahi o ki i hewa atu e fu kau ngau e ko e whare area pe ko bebe whoki. Ko lao pe foki pe ko pe ko lao pe ia na fatu pe ke pe ku mahino ku ke he fale ale ia pe me he pure anga o ku lava ko rate go le fale ale pe ko no hinga ia mausi hinga toi ka kai fonua fasi si mua nga me ko yo talanga inga me te fa ta pe ni me ta ko tu ko tonga ni pe fale ale pe ta i mamani o mo talanga e mo to le ki mo henga lau a hofia ka tu ko nga isi o ku mato aki mau inga pito ke mo ue kakai ke mo tala noa ke pe ko tu he ke mu fu fa to ngai hu nga mo va pe fo mo to le pe ma mo ngai mo nu ia ko ya ka fa to ngai ya tu ka kai fo no pe mi to ko yo ko fa malo i he fa mala ala ko ya te me ko fi ta na ki mai i he ngai fe me ko fa le ne io e soni ko ka te ko fu me fa mama la he ni pe ko hanga analyze so ya to ai me ko ni fa le te ko viang e pe se te va no me ko to pe is wasteful uhinga ia ko veve. Oe ko lau ia aku, ko lau ia a mama ni ko toa whaka teknikare, whaka statistika. Oe inga ia ko peseti pe wanoa ia ko value pe aonga. Ai ola ko ia ki kakai. O hange ko na mea na ke lave ki ai. Ai hanga e wharearea o tipe i tii. O koe ko nau whawhekiki a nau tau me pure anga. Whawhekiki nau tolu pea moe ati ta seniare ene ripoti. Tala mai ati ta seniare o ku ikai ke puria hakoloa, o ku ikai ke more ha seniti, o ku ikai ke more hakoloa. Kai tala anga nau tolu e furihi o whawhepaki i ia ko ika natula whawhepaki o behatu. Ikai, o ku hala ati ta seniare, o ku kai haa,
o ke sio ki o ai ka pau ga tau ne lau ata mai le ha me au ne tala mai o ke ha me puri o ke ha me ka asi o ke ha me more e te lau fa ata mai le ka hau me o tongutu o ki taia ai foi le ko kai ha ai ko tai mi ko lau ai e mata ma to mai ka process o to ata mai e me ko ya ko na tula ata mai le ke ne o mai e me au ne lau ka ko foi prosesia ko ngala ata mai le ka hi foi ke loto kovi o ha wai ki tu me au ngari vare mo veve ko poini ko ta ke mo ti o fakarele ya ko fa pe au ke tau ki si o mo ai o ik mo kai nga ko tau sa ko na ke fareria tau se fa mama ko poini o atita ke tau fakarele e sistemi ko ha o hinga ka si sai mai kakai ka foi poinia ka alo ti peitia ke tu unga ai de be hade okay ka pa o ngari kovi ke tala noa I ha mohenga panga fiha o kai ke mo on o sta mai atita te se hu I loloto angere ka pa ko ke fata mai le ai re a koia ko ha me unanga ai kita ke te hanga fu alwa pehe e te fa feki ki mo atita ta ko tau fihi ai ke paremia pea kumirewa me o tala mahe atita o te furihi aki e loto kovi mo tau fihi a mo whakawhepaki o hake rewa e lau e atita ke sistemi o awe ke paremia o tuku e lau e atita o kukai ke hame e more ka tala e nau toko e kai haa pea a ure vai e ni ihia ko alu e ke konistuto ne mo e lau o e ngahia ke whakaturia I ko e kai haa si tau sio tonu ai ke mea koe more o e taim. Te whakase ken soni, I mau ngai ngā koe muri. O kumante o video I e whakataha ia. O nauhanga e nau tolo sivi e lolo e te rea. Tu o fiha e te rea. Mo tu o fiha e te whakalongolongo. Pe nauha rewa tala mai pe oku hanga e ho ngahi rea o whai. Mo lolo ho ngahi rea. Mo tautou asi ho rea. O mai haola mo haveri u mai kautaha. To tolo be na ma o ko igai te o ke fa fe paki o tuli ko me fa hala ko ya o i ko mamafa so ka foi la ko fa ta ko ya ko tol ke ta ka fa mo ra banga ta he te ko te o ma ko banga tol ba ko la ya ka ta ta po pi te me ko fa fe paki no I he ko tu ta tu o to tol be tuli ko me fa ta ko ya ja pe a si vire ma tol minite no ko to pe pe analyze so I rewa o tala noa ia pe ko hai o kunehanga o mai ha mea urelei mo mea ko veve pe wone tama ko ia ko fo veve ne ua ho foka hu to pe taha o ka ko itu ko wa pe ko ki mea mama ni son tau totong ki tau kamata ki tau whakaukau liwa e natula o fu e fani te ko ni ka tau ai ha mea au ngā ka to o veve tuki tua ko mea wha mama lahi e son fa statistika malo Malo bito e minista vea fa malo ki ho taimi pe ko tu pe te a fenga mali fa tanga tu ke fa mama pe ko pe mga issue pe mga ka venga nga u ko ia fa le le tonga ko nga tau muy pa pe fo ki nga report ko mi ka kai ko nga fi ma o pe ka kai tak fo ko pole anga ni ko to nga ki nga fi ma ka kai ko report ko mi to ta fa fu lahi e more no ia taimi fa le le I nga me o ko ki fu aunga ka ko va he o ku alui olunga Kai malo bito fadangi ba ha ahlele ya han pe tala munua te tenga ko nga we. Malo son Programa ko ia o e hoani pe mo e le dio tonga ula ki me no kalo fa mo e fatawang e tau filonga le ngalo ya. Tala munua te pe ki nga we ko ia fa hoko pe mo e nga fua fatongia me ngai tapa ke ai o tau yai pe mo e le dio tonga ula ki pe mo e wa. Ko e ko motor ko e to preanga ka nga ko e pe me lolo halai valu to la mama o funga fonua pe me e o pa pe foki ha pai malo mu e ka fa ta ma pe mo le tio tonga ulo ki pe mo e wa ka ko ngo le ki va va ko tau television ne na ko ka mata ngau ya tu te we pe ki mata matonga ka o te famla to pe mana tu panaki mai e lau mali ko e Christmas